4 of a lesson, Sunny morning. Okay, in the previous class, we learned about the conversation between Donna, Clara, and Don Gonzalo. That was about the days what they spent in Maricela, and about the beautiful villa where Donna actually spent her days, and how she is disguising well. She is explaining about her friend, well, being herself as that girl, beautiful girl, and how she disguised while saying, while introducing herself. Okay, today in this class, we'll study the page number 43 onwards. Okay. Here, at first, Don Gonzalo said, she was ideal, fair as a lily, jet black hair and black eyes, with an uncommonly sweet expression. She seemed to cast radiance wherever she was. Her figure was beautiful, perfect. What forms of soaring beauty God models in human clay? She was a dream. While explaining about the silver maiden, Don Gonzalo explained the beauty of a silver maiden, to whom he recalled from his poor memory as saying Laura, Lorente, and now he is explaining about the beauty of Laura Lorente, the silver maiden. He said that she was ideal. It means that her beauty seems for him as unique. That she was as fair as a lily. You know the flower lily, white colored flower lily. Her color was like the lily, and her hair was jet black hair, deeply black hair and black eyes. Laura Laurente's eyes were black with an uncommonly sweet expression. So her expression, it was really very sweet expression. She seemed to cast radiance wherever she was. ಅವಳೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅವಳೇ ಶೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ. So it means that she was such a beautiful lady. Her figure was beautiful. So then, and also perfect figure. So what forms of soaring he said while explaining that the beauty God models in human clay. So here he said that ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪರಮಾಧಿಕಾರವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. She was a dream. He said that she was a dream. So here dream means what? Dream means, her beauty, or Laura Lorente herself was unique. It is we can see the uniqueness in her beauty. She was a dream. She was not attainable. ಯಾರಿಗೆ ಕೂಡ ದೊರೆಯುವಂತ ಒಂದು ಸಿಗುವಂತವಳು ಅಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So it shows that she was such a beautiful lady. So for that Donalora replied aside. She said, ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ, ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂತೇಳಿ, if you but knew that dream was now by your side, if you understood, if you can understand that where she is and what she is none other than this fellow only. It means that she said aside that if you but knew that dream, ನೀನು ಆ ಕನಸನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲಾರಾ ಲಾರೆಂಟೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, was now by your side, ನಿನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಅವಳು ಇದ್ದಾಳೆ ಈಗ, ಬಟ್ you are not understanding. This is what she felt herself. Laura understood that, or she felt that still it is that for whom Don Gonzalo, Laura was now completely a strange person. The person to whom he is explaining as Laura Lorente, according to her thinking, that it is completely unknown for Don Gonzalo that she was none other than Laura
And she said you would realize what dreams come to if you understood about that girl, about that dream girl, about that dream, then it would realize that what dreams come to. Now she said if you but knew that dream was now by your side, you would realize what dreams come to. So then aloud she said she was very unfortunate and had a sad love affair. So this sentence she straightly said to Don Gonzalo. She said loudly that she was very unfortunate. She was unfortunate. Laura Lorente was unfortunate and she had a sad love affair. So she had a love affair, but it was a sad love affair. So it means that she knew about Laura Lorente, that what she revealed to Don Gonzalo. Don Gonzalo said very sad. So he too agreed for that, saying that it was really a very sad love affair. It means that he too already knew about the story about Laura Lorente. Then when he said very sad, or he agreed, or he replied for that, for knowing all those things like Donna Laura, then they look at each other. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಪರಸ್ಪರ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಲಾರಾ ಲಾರೆಂಟೆ ಡಾನಾ ಲಾರಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆಯೋ ಅದು ಡಾನ್ ಗನ್ಸಲನಿಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಹೇಗಿಬ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ರು ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. Then Donna Laura said, asked, did you hear of it? So ನಿನಗೆ do you know the story about it, or do you know about it? He said, Don Gonzalo said yes. Donna Laura said, the ways of providence are strange. The ways of providence. So here providence means beneficent care of God, ಅಥವಾ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ the fate ಅಥವಾ ವಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ದೇವರ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು. Aside she said, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾಳೆ ಗೊಂಜಾಲೋ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇವನೇ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾಳೆ ಗೊಂಜಾಲೋ. It was Don Gonzalo said the gallant lover in the same affair. So here gallant lover means a brave, attentive to women. So here gallant lover means a brave, attentive lover in the same affair. In the same affair means there might be something else or something happened in that love affair. Donna Laura asked, the duel. Here duel means it was a clash or the fight. Don Gonzalo said precisely the duel, something about the war itself or the fight occurred. The gallant lover was my cousin. He said that the gallant lover to whom Laura Lorente was loving, he was none other than my cousin, of whom I was very fond. It means that Don Gonzalo was really liking that cousin, the gallant lover of Laura Lorente. Donna Laura said, oh yes, a cousin. Howda, nina cousin hagadre. My friend told me in one of our letters the story of that affair, which was truly romantic. So here, Donna Laura ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ Laura Lorente was her friend, and Don Gonzalo said that the gallant lover was none other than his cousin. So how they were disguised here, this is what the thing we should have to understand. Well, we can understand on the one side, Donna Laura understood that Don Gonzalo was none other than the person. He was the gallant lover of Laura Lorente, and here both of them understood very well about each other. So, but how they were disguised here, how they are disguising here. This is what the thing we need to understand here. ಒಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಗೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾನಾ ಲಾರಾ ಡಿಸ್ಗೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಡಾನ್ ಗನ್ಸಲೋ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಗೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನೇ ಡಾನ್ ಗನ್ಸಲ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಲವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಲಾರನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಿಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಬಟ್ ವಿ ರೀಡರ್ ಕ್ಯಾನ್
understand by their conversations, by these dialogues, that ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಪ್ರಿಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲ್ ಅವರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಅದು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲ, ಅವರ ಲಾರನ ಯಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಡಾನ್ ಗಾನ್ಜಾಲೊ ಅವನ ಕಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಗೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಪರಸ್ಪರ ಏನಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಡಾನಾ ಲಾರಾ said, "Oh yes, your cousin. My friend told me in one of her letters the story of that affair, which was truly romantic." It means that Laura was, according to Donna Laura, her friend Laura Lorente was writing the letters to whom? Donna Laura. In that letter, in one of her letters, she mentioned that the affair, which was truly romantic, the affair what was there with Laura Lorente, with the gallant lover, it was truly romantic. Your cousin, she said to Don Gonzalo that your cousin, the gallant lover, passed by on horseback every morning down the rose path under her window and tossed up to her balcony a bouquet of flowers which she caught. How romantic that love affair was. She mentioned it in one of her letters that every morning, ಪ್ರತಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹಾರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಪ್ರತಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ she said when he was passing down the rose path. Rose path it is a garden, rose ಇರುವಂತಹ ಗಾರ್ಡನ್ ಅದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ under her window, she was waiting very near the window, wearing her balcony, and tossed up to her balcony a bouquet of flowers. Horse back ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವನು bouquet of flowers ಅನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಟಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, and which she caught, ಅವುಗಳನ್ನ ಅವಳು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ. So this is what the romantic thing that she wrote in one of her letters which she sent to Donna Laura, and now she expressed this with Don Gonzalo. Don Gonzalo said, and later in the afternoon the gallant horseman would return by the same path. So one morning when he is moving by this rose path while sitting on the horseback, he used to toss off the bouquet of flowers to her and she used to catch it. And while returning, when he used to return every afternoon, the gallant horseman was returning in the afternoon, would return by the same path. By the same path he used to return and catch the bouquet of flowers, she would toss him again. Now this is the time or the chance to Laura Lorente that she used to throw the bouquet of flowers to the gallant horseman and he will catch now. And this is what he said, and he asked with Laura Lorente that, am I right? For that Donna Laura said yes. They wanted to marry her to a merchant whom she would not have. They means here it is Laura Lorente's parents. They decided to marry her to a merchant. ಒಬ್ಬ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಲಾರಾ ಲಾರೆಂಟೆಯ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಬಟ್ there was no interest to Laura Lorente to marry a merchant. This is what the thing she said to whom? To Don Gonzalo. Don Gonzalo said, and one night when my cousin waited under her window to hear her sing, this other person presented himself unexpectedly. So then now we can see the twist where it happened. So when that how that routine was going on, their love affair, we can see how the twist we can see now here. And one night something happened in between that two lovers. So when his cousin, Gonzalo's cousin, the gallant horseman, waited under her window, he waited under the window of Laura Lorente. Why? To hear her sing. And what happened? This other person, who is the other person here? The merchant to whom Laura Lorente's parents
gallant horseman was just to meet, about to meet this person. The merchant appeared, unexpectedly appeared. Then Donalora said, and insulted your cousin. This merchant insulted to whom? To the gallant horseman. This is what Donalora said. Here we can see that how they are continuing the story while knowing each and everything about the lovers, because it is none other than Laura Lorente and the gallant horseman were none other than these two people, the person Don Gonzalo and Donna Laura. So this is what we can understand here. Don Gonzalo replied for that there was a quarrel. Then he said that when they were both of them, Laura Lorente and the gallant horseman, were awaiting to meet in that night, suddenly the merchant appeared and Donna Laura said that, and the merchant insulted to your cousin. To whose cousin here? It is Don Gonzalo's cousin. It means that it is to Don Gonzalo himself. And she said, and later a duel, later a quarrel, ಒಂದು ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಯುದ್ಧವೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Don Gonzalo said yes. At sunrise on the beach, and the merchant was badly wounded. Sunrise ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಿತ್ತಂತೆ, on the beach side ಅಲ್ಲಿ, you know where that villa was situated, near the beach. So ಆ beach ಅಲ್ಲಿ, and the merchant was badly wounded. ಸಖತ್ತಾಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದ ಯಾರು? This gallant horseman. The merchant was badly wounded, and he said, my cousin had to conceal himself for a few days and later to fly. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಗಳವರೆಗೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಸಿ ನಿಲ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವನು ಲಾರಾ ಲಾರೆಂಟೆಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತಹ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ವೂಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಹೊಡೆದು. ಈಗ ಅವನನ್ನು ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಇವನನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮರೆಸಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಅವನು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ he said his cousin, my cousin had to conceal himself for a few days and later to fly. Donalora said, you seem to know the story very well. ನಿನಗೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ about the story of Laura Lorente and the gallant horseman. It seems that you know the story very well. ನಿನಗೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ತುಂಬಾನೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಉಂಟು ನೀನು ಹೇಳೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Don Gonzalo said, and so do you. ನಿನಗೆ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ Don Gonzalo also repeated. Donalora said, I have explained that a friend repeated it to me. So the story that what I am saying with you now, that is the story which my friend explained it to me, and now I am revealing it to you only. Don Gonzalo said, as my cousin did to me, my cousin also told the same story, and so that now I am revealing, explaining this with you. And aside, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾನೆ, ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ, this is a Laura. So here we can understand he already knew about the person Donna Laura, that she was none other than Laura Lorente. So Donna Laura aside, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, why tell him, why should I reveal that I myself is Laura Lorente, the silver maiden. I won't. He does not suspect. ಅವನನ್ನ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಡೌಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಯಾಕೆ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನೇ ಲಾರಾ ಲಾರೆಂಟೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. Don Gonzalo, she too aside said, ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾನೆ, she is entirely innocent. She is entirely innocent. What is innocent here? ಅವಳಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಆ ಗ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹಾರ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ನಾನೇ ಅವಳ ಲವರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪಾಪ ಅಂತೇಳಿ, ಮುಗ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಗೊತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಲಾರಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಗೊಂಜಲ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಇವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಹಿಯರ್. Then Donna Laura said, and was it you by any chance who advised your cousin to forget Laura? So it means that after that duel, that what happened near the beach, ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ಬಹುಶಃ ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು
ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಶಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ವಿತ್ ಡಾನ್ ಗನ್ಸಲೋ ದಟ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಯು, ನೀನೇನಾದರೂ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ಯಾ, ದಟ್ ಟು ಅಡ್ವೈಸ್ಡ್, ನೀನೇನಾದರೂ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದೀಯಾ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್, ಶಿ ಸೆಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಕಸಿನ್ ಇಟ್ ಟು ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಲಾರಾ, ಲಾರನನ್ನು ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಮರ್ತು ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀನೇನಾದರೂ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳು ಡಾನ್ ಗನ್ಸಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. Don Gensel replied, "Why, my cousin never forgot her." ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಕಸಿನ್, ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಕಸಿನ್, ದ ಗ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹಾರ್ಸ್ಮನ್, ಅವನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅವಳನ್ನ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಡಾನಲಾರಾ ಸೆಡ್, "How do you account then for his conduct?" ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನು ಹೇಗೆ ಅವನ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ನಡತೆಯನ್ನು ನೀನು ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನು ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ ಅವಳನ್ನ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. She asked. Don Gonzalo said, "I will tell you, the young man took refuge in my house, fearful of the consequences of a duel with a person highly regarded in that locality." Who was that person highly regarded in that locality? The merchant. ಲಾರಾ ಲಾರೆಂಟೆ ಯಾರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವನು he was highly regarded in that ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ, ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇರುವ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು, ತುಂಬಾನೇ ಹೈಲಿ ರಿಗಾರ್ಡೆಡ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಫಾರ್ ಡಾನ್ ಗನ್ಸಲೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನು ತುಂಬಾನೇ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾಗೆ ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಇನ್ ಕೇಸ್ ದ ಪೀಪಲ್, ದ ಲೋಕಲೈಟ್ಸ್ ಫೌಂಡ್ this gallant horseman, they will never leave him, so that this is what the dangerous thing for him. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಡಾನ್ ಗಾನ್ಸಲೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನೇ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದೆನ್ he said, "From my home he went to Seville." ಸೊ ಅದರ ನಂತರ Seville, it is city of Spain. Seville ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪೇನ್ ಒಂದು ಸಿಟಿ. and then came to Madrid. ಅವನು ಸಿವೆಲ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪಲಾಯನ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅದರ ನಂತರ ಪುನಃ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ಗೆ ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ. he wrote Laura many letters, some of them in verse. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲಾರಾ ಲಾರೆಂಟಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಲೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀತಾನಂತೆ. some of them in verse, ಒಂದು ಪೊಯೆಟಿಕ್ ವೇಯಲ್ಲಿ, ವರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೊಯೆಟಿಕ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನು ಬರೀತಾನೆ. ಬಟ್ ಅನ್ಡೌಟೆಡ್ಲಿ they were intercepted by her parents. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅನ್ಡೌಟೆಡ್ಲಿ, ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳು ಬರೆದಂತ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಗ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಲವರ್. Don Gonzalo said, "But undoubtedly they were intercepted by her parents, for she never answered at all." ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಾನ್ ಗನ್ಸಲೋ ಏನು ಲೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಾನೆಯೋ ಲಾರಾ ಲಾರೆಂಟಿಗೆ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಗ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹಾರ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಏನು ಲೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಾನೆಯೋ ಲಾರಾ ಲಾರೆಂಟಿಗೆ, ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಲಾರೆನ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಲಾರೆಂಟೆಯ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಲಾರನಿಗೆ ಸಿಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Because she never replied for all those letters which were written by Don Gonzalo or the gallant horseman. This is what he said. And then Don Gonzalo then in despair ಅಂದರೆ ಹತಾಶನಾಗಿ, ಅವಳು ಯಾವುದೇ ರಿಪ್ಲೈಯನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ಡೆಸ್ಪೇರ್, ಹತಾಶನಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಲವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಫಾರ್ ಎವರ್, ನನ್ನ ಲವ್ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಬಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜಾಯಿನ್ ದ ಆರ್ಮಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಡಾನ್ ಗನ್ಸಲೋ ಟು ಹೂಮ್ ಲಾರಾ. ಹತಾಶನಾಗಿ ನನ್ನ ಲವ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಫಾರ್ ಎವರ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಯಿತು, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಯಿತು, ಮುಗಿಯಿತು, ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, he joined the army. So went to Africa. After that he went to Africa, and there in a trench, in a ditch, met a glorious death. ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವನೊಂದು ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಡೆತ್ ಅನ್ನ ಕಾಣ್ತಾನೆ. Then in despair, ಹತಾಶನಾಗಿ, when he found that there was no reply for his letters by his lover Laura Lorente, and he understood definitely her parents were intercepted for those
letter, so that she was unable to reply for his letters, and well, in despair, Gonzalo, or here Gonzalo, joined the army, then went to Africa, and there in a trench, ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ditch, met a glorious death. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು glorious death ಅನ್ನ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. How grasping the flag of Spain, ಸ್ಪೇನಿನ ಫ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಗ್ರಾಸ್ಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, and whispering the name of his beloved Lara. Whispering, here it is ಪಿಸುಗುಡುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಾಯುವ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ದೇಶದ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಮಿಡಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ while grasping the flag of Spain, while taking the last breath, you know, he whispered the name of his beloved Lara. This is what the comedy we can see. And Donna Laura set herself aside. Side ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, what an atrocious lie. ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಸಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Bad lie. It is atrocious lie means ತುಂಬಾನೇ ಕೆಟ್ಟ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So it means that the thing or the story after the duel, of course the duel happened in between the merchant and also Gonzalo, but the story after that, what he said to Laura now, this is the atrocious lie according to Laura, because she understood that the thing was never happened. So this is what the lie we can see here. The story was told by Don Gonzalo to whom? To Donna Laura, and Donna Laura understood that this is nothing but the lie, atrocious lie. Don Gonzalo said, ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾನೆ aside, I could not have killed myself more gloriously. ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾನೆ, ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ, ನನಗೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಸ್ವತಃ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕೊಂದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. Donna Laura said, you must have been prostrated by the calamity. Here prostrating means lying flat, exhausted, ಸಾಷ್ಟಾಂಗವಾಗಿ ಬೀಳುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. You must have been prostrated by the calamity. So Don Gonzalo said, yes indeed Sanara, as if he were my brother. I presume, though on the contrary, that Laura in a short time was chasing butterflies in garden, indifferent to regret. Donna Laura said, you must have been prostrated by the calamity. What was the calamity here according to her? That the thing what happened in between his friend, the gallant horseman, and also gallant horseman's lover, Laura Laurente. The thing what happened in between them, the thing or the story which occurred in between them just to break up their love affair, by that calamity, ಆ ಒಂದು ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಇಂದಾಗಿ ನೀನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿನಗೆ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಾರಾ ಅವನಲ್ಲಿ ಗಾನ್ಸಲೋನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಗಾನ್ಸಲೋ ರಿಪ್ಲೈಡ್, ಎಸ್ ಇಂಡೀಡ್ ಸಲೋರಾ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ, ಆಸ್ ಇಫ್ he were my brother. Of course he was his cousin, and you know, as if how he was a relationship, he was like his brother ನ ಹಾಗೆ ಇದ್ದವನು ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. I presume, though on the contrary, that Laura in a short time was chasing butterflies in a garden, indifferent to regret. Gonzalo said that when my cousin, he was like my brother, you know, when he was struggling by the circumstances, you know, Laura was maybe enjoying the days, how it was while chasing the butterflies in the garden. Chasing the butterflies, you know, this is what enjoying the days, while enjoying the days. ಅವನು ಈ ತರ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳು ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಅನ್ನ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಡೇಸ್ ಅನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರಿಗ್ರೆಟಿಂಗ್, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವ ಬದಲಿಗೆ ಅವಳು ಡೇಸ್ ಅನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Donna Laura said, no Senor, no. ಅವಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. She was not at all enjoying those days when her friend's lover was struggling. Don Gonzalo said, it's a woman's way. No, women are like that only. Well, the person or the lovers are struggling like in that other side, then they must enjoying those days while forgetting the lover. This is what the women's
the way he said, Laura said, Donna Laura said for that sayings that while proving it that she was regretting for that calamity or that circumstances or that deal instead of enjoying the days. To prove that she said, even if it were woman's way, the silver maiden was not of that disposition. Of course, it might be like that only women's way ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ Laura was not at all like other women. She said she was entirely different, and she said the silver maiden was not that disposition. My friend waited news for days, months, a year, and no letter came. She said, of course, he might have written the letters to Laura Lorente. She too awaited for his letters. How she waited for the news to the letters for days, months, ದಿನಗಳನ್ನೇ ಕಳಿತಾಳೆ ಅವರ ಲೆಟರಿಗೋಸ್ಕರ, ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನೇ ಕಳಿತಾಳೆ. ದೆನ್ ಎ ಇಯರ್, ಒಂದು ವರ್ಷವನ್ನೇ ಕಳಿತಾಳೆ. ಅಂಡ್ ನೋ ಲೆಟರ್ ಕೇಮ್, ಯಾವುದೇ ಲೆಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ just at sunset, as the first stars were appearing, ಒಂದು afternoon just at sunset, ಇನ್ನೇನು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, she too in a despair, while not finding any letters by her lover, by the gallant horseman, in despair, ಒಂದು ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಗುವಾಗ, ಒಂದು ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಗುವಾಗ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, as the first stars were appearing. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಕತ್ತಲಾಗುವಾಗ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶಿ ವಾಸ್ ಸೀನ್ ಟು ಲೀವ್ ದ ಹೌಸ್, ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವವರ ಹಾಗೆ ಕಂಡಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಕ್ವಿಕನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಸೊ ವಲ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸಿ, ವಲ್ ಕ್ವಿಕನಿಂಗ್ ಹರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಅವಳ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಕ್ವಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ವೆನ್ ಟು ಹರ್ ವೇ ಟುವರ್ಡ್ ದ ಬೀಚ್, ಅವಳ ದಾರಿ ಎಲ್ಲಿಗಿತ್ತಂತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಕಡೆಗೆ ಅವಳು ಕ್ವಿಕನಿಂಗ್ ಹರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ವೇರ್ ಶಿ ಮೂವ್ಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಬೀಚ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬೀಚ್ ವೇರ್ her beloved had risked his life. So it means that where she moved towards that place where her beloved, where her lover, the gallant horseman, was risked his life, in that same place now, towards that way she moved while quickening her steps, and she wrote his name on the sand. She went to that same place where her lover once risked his life. While moving to that same place, while standing there, she wrote his name on the sand. Sand ಅಂದ್ರೆ ಹೊಯ್ಗೆ, ಮರಳಲ್ಲಿ ಅವಳ ಲವರ ಹೆಸರನ್ನ ಬರಿತಾಳೆ. And then sat down upon a rock. ಅದರ ನಂತರ ಒಂದು ರಾಕ್, ಬಂಡೆಯ ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. Her gaze fixed upon the horizon. ಅವಳು ಯಾವುದರ ಕಡೆಗೆ, ಅವಳ ಗೇಜ್, ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತಂತೆ, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಹಾರಿಜಾನ್. What do you mean by horizon? ದಿಗಂತ. Horizon is the place where it seems that the sea and also the sky seems about to touch or has touched. That place is called as the horizon. ದಿಗಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಿಗಂತದ ಕಡೆಗೆ ಅವಳ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅವಳು ನೆಟ್ಟಿದ್ಲು, ಅಥವಾ you know how she stayed towards the horizon. Then the waves murmured their eternal threnody. Threnody means a lament. Lament means it is the shoka gita ante helbodu. And slowly crept up to the rock where the maiden sat. So the waves, ಅಲೆಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, murmured. Murmuring means ಗುಣಗುಣಿಸ here. Their eternal threnody, ಯಾವುದನ್ನ, here how the waves were coming towards her, where she is seated now upon the rock. Now the waves move towards Laura, and how it was murmuring the threnody. Threnody means it is the lament. ಶೋಕ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವಳ ಕಡೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ತವೆ. How it was slowly crept up to the rock. Slowly, ನಿಧಾನವಾಗಿ, crept means it is ತೆವಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅವಳ ಕಡೆಗೆ, towards the silver maiden. The tide rose with a boom. Tide means ಅಲೆ, ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ boom and swept
ಅವಳನ್ನ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಯ ಕಡೆಗೆ ಅವಳನ್ನು ಕೂಡ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಶಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಹೌ ಲಾರಾ ಲಾರೆಂಟೆ end up herself in the beach. Well, to prove that when the gallant horseman was disappointed, well, in despair, and he was struggling after this duel, Lara was not enjoying those days. She too regretted and she too found a glorious death like this while writing her lover's name on the sand. Don Gonzalo said, "Good heavens." Don Gonzalo said, "The fishermen of that shore who often tell the story affirm." So ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ, fishermen, the people, the fishermen, ಅವರು ಈ ಸೀನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಆಫನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ that it was a long time before the waves washed away that name written on the sand. The name which was written by Lara Laurente on sand, that her lover's name, ಈ waves ಬಹಳಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತಂತೆ ಅದನ್ನು ಇರೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಅಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಿಶರ್ಮನ್ಸ್ ಆ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾಳೆ, you will not get ahead of me in decorating my own funeral. ಸೊ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೀನು ನನ್ನ funeral ಅನ್ನು ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ now it is washed away, you may not find the place. It means that she is alive now, but she too lied. This is also the atrocious lie. She lied in front of Don Gonzalo. Don Gonzalo aside ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, she lies worse than me, worse than I do. ನನಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. Because he too understood that the story what he told about the gallant the silver maiden Lara Laurente was a lie. Donna Lara said, poor Lara, how she finished her life herself, so that now she said, poor Lara. Don Gonzalo said, poor Gonzalo. Donna Lara said, aside ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾಳೆ, I will not tell him that I married 2 years later. So it means that ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಸಾಯಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಶಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆಫ್ಟರ್ 2 years, she married 2 years later. After that incident she too married. ಅವಳು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾಳೆ 2 years later, 2 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅವಳು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾಳೆ. This is not she is telling, or she is revealing to Don Gonzalo. Okay, this is what we learned in this part 4. Rest other dialogues we'll see in part 5. Okay, thank you.